Item number 2, Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2021-22. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Speaker, تحریک-ے-انصاف حکومت کا یہ تیسرا بجٹ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قابل اور متحرک قیادت میں ہم معیشت کے بیڑے کو کئی طوفانوں سے نکال کر ساحل تک لے آئے ہیں۔ مشکلات تو درپیش ہیں مگر معیشت کو مستحکم بنیاد فراہم کر دی گئی ہے۔ اب یہ ترقی خوشحالی کی سمت رواں دواں ہے۔ ورثے میں ملنے والی تباہ حال معیشت بحال کرنے اور کورونا وبا کے 3 لہروں سے آزما ہونے سمیت مگر ہم ان مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور استحکام کی طرف گامزن ہیں۔ یہ کامیابی وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ہمیں کون سے حالات ورثے میں ملے؟ جناب اسپیکر، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ قرضوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کی صورتحال کا سامنا تھا۔ ماضی میں شاید ہی کسی نئی آنے والی حکومت کو ایسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ یہاں ہمیں ورثے میں ملنے والی معیشت کے عام خد و خال کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب ڈالر کی تاریخی طور پر بلند ترین سطح پہ تھا۔ درآمد تقریباً 56 ارب ڈالر کے ساتھ 25 ارب ڈالر کی برآمدات سے 224% تھی، جبکہ 2012-13 میں 162% تھی۔ زیادہ امپورٹس کو اوور ویلیو روپے کی غیر حقیقی طور پر بلند ایکسچینج ریٹ کے ذریعے خصوصی رعایت حاصل تھی، جبکہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 5 سال تک 104 روپے فی ڈالر پر قائم رکھا گیا۔ اس عرصے کے دوران ایکسپورٹ میں -0.14% کی شرح سے اضافہ ہوا، جبکہ امپورٹس میں 100% بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ قرضے اور وجابات جو 30 جون 2013 کو 16 ٹریلین روپے تھے، وہ 30 جون 18 تک تیزی سے بڑھتے تقریباً 30 ٹریلین روپے ہو گئے، جس سے قرضوں میں 14 ٹریلین روپے یا 88% کا اضافہ کیا گیا۔ شرح سود کو بھی مصنوعی طور پہ کم رکھا گیا اور تمام قرضے اسٹیٹ بینک کے لیے نہ کہ کمرشل بینک سے لیے، جس کی وجہ سے مالیاتی اور قرضے کی منڈی میں شدید عدم توازن پیدا ہوا۔ اسٹیٹ بینک سے قرضوں کا حجم 60 ٹریلین روپے کی خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 6.6% تھا، جو کہ گزشتہ 5 سالوں میں سب سے زیادہ تھا۔ بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر بڑی حد تک قرض لے کر بڑھائے گئے تھے، جو جون 2013 میں 6 ارب ڈالر تھے اور 2016 کی آخر بڑھتے ہوئے 20 ارب ڈالر ہو گئے، مگر پھر مسلم لیگ کی آخری 2 سالوں میں تیزی سے کم ہو کر جون 18 کی آخر تک صرف 10 بلین ڈالر رہ گئے۔ اس دور میں بیرونی قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ 485 ارب روپے کا بھاری برتن گردشی قرضہ ادا کرنے کے باوجود
1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिला सोचे समझे कर्जे लेकर, शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर, शरह सूद को कम रखकर, स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब, जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा, मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बख्शने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था, उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायत शारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई। इन इक़दामात पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ समाजी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकूम में इजाफा किया, बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत नकद इमदाद में भी इजाफा किया। जनाब स्पीकर, हम इस्तेकाम से माशी नमू की तरफ गामजन हुए हैं। खासी काबिश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। इस अमल में कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से 1 साल से जायद की ताख़ीर हुई। पाकिस्तान को वबा की 2 इज़ाफ़ी लहरों का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वबा के भयानक असरात से बच गया और माशी बहाली और नमू के हसूल का सफर जारी रखा। और अब ऐसे वक्त में ग्रोथ क्लब में दाखिल हो गए हैं। माशी तरक्की में इजाफे की शरह तकरीबन हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी तफसील मैं अभी दे देता हूं। ज़राअत के शोबे में तारीखी कारकर्दगी का हसूल हुआ है। कोविड-19 और टिड्डी दिल के शदीद हमले के बायस फसलों का शोबा गुज़श्ता साल के बायस कारकर्दगी दिखाने में खासा पीछे रहा। इस साल सवाए कपास के जो वायरस और कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से मुतासर हुई थी, तमाम दीगर फसलें मसलन गंदम, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफे की वजह से फसलों के शोबे की कारकर्दगी गैर मामूली रही। सनत की कारकर्दगी भी गैर मामूली रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू एक अरसे से भी ज्यादा अरसे के बाद देखने में आई। इस शोबे की कारकर्दगी में तकरीबन 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके मुकाबले गुज़श्ता बरस इस शोबे में नमू नफी 10% थी। ज़राअत और सनत के शोबात की नमू के नक्श कदम पर चलते हुए खिदमात यानी सर्विसेज, जिसमें मौसूलात, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, सरमाया मार्केट, इंश्योरेंस, थोक और परचून तजारत वगैरह शोबेजात भी हैं, उन्होंने नुमाया ग्रोथ दिखाई।
इस शोबेजात में बेहतरी से गुर्बत में कमी आई और रोजगार के मौके पैदा हुए। जनाब स्पीकर, हम आलमी वबा कोविड-19 के भयानक असरात को रोकने में कामयाब रहे। अगरचे मार्च से मई के दौरान हमें इसकी तीसरी लहर से भी वास्ता पड़ा। ये तीसरी लहर कई लिहाज से पहली दो से ज़्यादा शदीद थी। हमने बड़े पैमाने पर कारोबार की बंदिश से एतराज़ किया, अस्पतालों की गुंजाइश और सलाहियत में तोसी की, अस्पतालों को आलात और अद्वियात की फराहमी और बेहतरी के साथ साथ लोगों में हिफाजती तदाबीर पर रज़ाकाराना अमल दरामद बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई। माजी की तरह हमने मुतासरा तबकात के लिए नकद इमदाद के प्रोग्रामों के जरिए मदद का हाथ बढ़ाया। कम आमदनी वाले तबकात की आमदनी में सतह में गुज़श्ता साल के दौरान इजाफे की मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें नुमाया ये हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए मुसलसल दूसरे साल आबादी के 40% से ज़्यादा लोगों को नकद इमदाद के जरिए 12 मिलियन घरानों की मदद की गई, जो कि वबा के बुरे असरात से अजाला किया जा सके। पहले साल में 15 मिलियन खानदानों को इमदाद दी गई। तरसीलात ज़र की तारीखी सतह, बैरूनी तबका आने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबकात से है, जिसकी वजह इस आमदनी के लोगों की अशिया की खरीदो फरोख्त क़ुव्वत में इजाफा हुआ है। ये इस साल जो है $29 बिलियन पे पहुंचेगी और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के साथ मोहब्बत का नतीजा है। हम फसलों के पैदावार में तारीखी इजाफे से किसानों को 3,100 अरब रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल 2,300 अरब रुपए थी, जिससे आमदनी में 32% इजाफा हुआ। इस आमदनी का ज़्यादा हिस्सा कम आमदनी वाले किसानों को हासिल हुआ, जिनकी ज़राई ज़मीन 12.5 एकड़ से कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नमू से रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। इस शोबे की नमू के हुजम में से लोगों को छिने हुए रोज़गार कोविड-19 से कबल की सतह पर बहाली की निशानदेही हो रही है, बल्कि रोज़गार में मज़ीद इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में इस ग्रोथ की नज़ीर नहीं मिलती। खिदमात के शोबे की नमू में इजाफा खास तौर पे ई कामर्स और दीगर फिनटेक एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन खरीदारों में बेहतरी, रोज़गार के मौके में मज़ीद इजाफे की अक्कास है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता एक साल में फी कस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि लोगों की सतह में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा। वो लोग जो माशी शरह नमू में इजाफे को शक की निगाह से देखते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि वो टैक्स वसूलियों में 18% की ज़बरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह वजाहत करें, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब रुपए की नफसियाती हद अपूर कर चुकी है। ऐसा चीज जबर या रिफंड्स को रोक कर रखने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल हमने रिफंड्स की अदायगी में भी पिछले साल से 75% ज़्यादा पैसे दिए हैं। बरामदात अब मादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमायां कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। बरामदाती शोबे की दी जाने वाली रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और यूटिलिटीज़ में सब्सिडी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अदायगियों की तवाज़ुन में इस्तेकाम। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफ़ी मिकदार में गल्ला और ग़ज़ाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। ग़ज़ाई अशिया दरामद करने की ज़रूरत
2019 کی وجہ سے فصلیں متاثر ہونے کی بنا پر پڑی۔ سمندر پار پاکستانی نے پاکستان کے بیرونی کھاتوں میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے ان کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت ان میں ریمیٹنسز میں 25% جو ہے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور وہ 29 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ بیرونی زر مبادلہ کے نازک صورتحال نہ صرف مستحکم ہوئی ہے بلکہ اس میں بہتری اور اضافہ ہوا ہے۔ 16 ارب ڈالر کے سرکاری جو ریزروز ہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں۔ اس مد میں نہ صرف روپے کی قیمت میں ڈپریسیشن روکنے میں مدد ملی ہے بلکہ روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جو کہ اب 155 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں روپے کی قدر میں یہ کافی نمایاں اضافہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں مہنگائی کے دباؤ کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات کی معاشی حالت متاثر ہوئی۔ تاہم یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ زیادہ تر مہنگائی خوراک کی اشیاء کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے، جس کا کافی زیادہ حصہ درآمد کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی زد میں ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان اب ایک فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے۔ یہ پچھلے 15-20 سال کی جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، یہ اس کی وجہ ہے۔ جب میں اور اہم چینی، خرد تیل اور دالیں امپورٹ کرتے ہیں، آج کل عالمی سطح پر اشیاء خرد نوشی کی قیمتوں میں دہائی کی بلند ترین سطح پہ ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے خام تیل کی قیمتوں میں 180% اضافہ ہوا، جبکہ ملکی سطح پر ہم نے اس کی قیمتیں صرف 45% اضافے کے لیے محدود کی ہیں۔ عالمی مارکیٹوں میں گندم کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا۔ گندم کی قیمت میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کی تقریباً 1/4 ضروریات پورا کرنے کے لیے گندم درآمد کرنا پڑی، کیونکہ اس کی گزشتہ فصل تباہ ہو گئی تھی۔ چینی کی قیمت میں بین الاقوامی سطح پہ 56% اضافہ ہوا، مگر ملک کی سطح پر یہ صرف 18% مہنگی ہوئی۔ ہمیں چینی کی قیمت اضافے روکنے کے لیے درآمد کا سہارا لینا پڑا۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں بھی بین الاقوامی مارکیٹوں میں 76% کا اضافہ، جبکہ مقامی مارکیٹ میں اس کی قیمت صرف 21% ہوئی۔ ہمیں اپنے ملک کو فوڈ سفیشینٹ بنانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے ہمیں زراعت پر توجہ دینی پڑے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ہم اس شعبے میں بہت زیادہ انسینٹو دیں گے تاکہ پیداوار بڑھے اور ہم فوڈ امپورٹ نہ کریں۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ سٹوریجز، فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنانی پڑیں گی تاکہ کسان آڑتی کے چنگل سے نکل سکے اور ہول سیل مارکیٹ میں جا کے اپنے اجناس کو بیچ سکے۔ اس وقت کسان اور ہول سیل مارکیٹ میں مارجن کئی 100% ہے۔ ہمیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میکنزم پھر سے لانے پڑیں گے، جو کہ مشرف دور میں ہٹا دیے گئے تھے۔ سرکاری قرضے میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ قرضوں کی حجم میں بہت زیادہ اضافہ کووڈ-19 کے لیے معاشی پیکج اور اس کی ٹیکس وصولی پر اثرات کی وجہ سے پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا، جو کہ 2015 سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، 2021-22 کی بجٹ حکمت عملی اس بات کا اعلان کر کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اب معیشت کے اصلاح کا مرحلہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ بجٹ 2021-22 میں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کا حصول ہمارا محور ہو گیا ہے۔ اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا ہدف 4.8 رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم اس بجٹ میں جو اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ماضی کی طرح جناب اسپیکر، ماضی کی طرح اپنے کمزور طبقے کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ 74 سالوں سے ہمارا معاشی طور پر کمزور طبقہ اپنی معاشی خوشحالی کو ترستا رہا ہے، کیونکہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس تک کامیاب ہوتا ہے جب معاشی ترقی 20 سے 30 سال تک جاری رہتی ہے، اور یہ ہماری معاشی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہماری کبھی غریب عوام کی خواب ادھورے رہ گئے۔
जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। हम अगले से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा और ट्रैक्टर और मशीनरी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि अपने लिए वो घर बना सकें। ये हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा और हर घराने के पर तो मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जनाब स्पीकर, ये अमल से हम गरीब आवाम को एक मुकम्मल पैकेज देंगे जिसका नारा तो बहुत लीडरों ने लगाया लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन अब इमरान खान ने रियासत मदीना का जो वादा किया है ये उसका एक लाजमी तकाजा है। हमारे आबादी का 65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें रोज़गार फराहम नहीं कर सके और इसकी तरक्की के इक़दाम ना किए तो हम अहम कौमी सरमाए को ज़ाया कर देंगे। लिहाजा हम अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत, जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात में इजाफा अदायगियों के तबादले की मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम इस सारे सेक्टर में काफ़ी मराहत का ऐलान कर रहे हैं। मज़ीद बराम सीपक के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी मुआशिनियाँ और शोबे से वाबस्ता सनतों को फ़रोग़ मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फ़रोग़ के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके निफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पे वाज़े किया गया है। इसके अलावा हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत के घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कमज़ोर तबकात की इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज़ था जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है जिसके दर्ज झेल इक़दाम किए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर, कामयाब जवान, बिला सूद कर्जे, न्यूट्रिशन, तहफ़्फ़ुज़, आमदन, छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए माली इमदाद, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए माली इमदाद, लंगर,
गुरबा के लिए खाने की फराहमी, फूड कार्ट, राशन की तकसीम, ठेला, खाने और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए नई तर्ज के ठेले। 2021-22 के बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। अब तक की इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज़्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाहात, चंद आम इक़दामात जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है: गर्दिशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के तावन से गर्दिशी कर्जे की रिस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सन्नतों के लिए मराज, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम हल के लिए मज़ीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अलावाज़ी मालियात और बैंकारी बजट और कर्जों की काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने, कीमत के इस्तेहकाम, इंडस्ट्री, आज़ाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निजी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क के अंदरूनी तिजारत के शोबे मुख्तलिफ शोबों को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। इन शोबों में इनका काम को सरंजाम देने के लिए एक आला सतह इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी गई। हम अगले चंद हफ्तों में इस हवाले से मनसूबाजात पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बजट तरक्याती बजट है। ये तरक्की का पेश खामा साबित होगा। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज़्यादा का इजाफा है। रवां साल PhD पे सेहत के शोबे को तक़वियत देने और कोविड-19 के वसी पैने पर तबाही की असरात का इज़ाला करने के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई थी। अगले साल के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड स्ट्रक्चर में बेहतरी, CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ्त, स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ SDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात, टेक्नोलॉजी की मदद से इल्म में पेशरफ्त, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर। ये तरजीहात मुताद अंदाज़े से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। PSDB के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है। हम ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे जिससे लोगों की बूद-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में PSDB के अहम पहलुओं का तज़किरा करना चाहता हूँ। फूड सिक्योरिटी, हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी, अपाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेजी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं।
تاکہ مستقبل میں ہماری پانی کی ضرورت پوری کی جا سکے. اور اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ 2 سال میں کیا ختم ہوگا, کمپلیٹ ہوگا. انہوں نے اگلے 5-10 سال کے بارے میں منصوبہ بندی کی ہے. یہ ہوتا ہے ایک ویژنری کا شان. 3 بڑے ڈیم داسو, دیامیر, بھاشا, محمد کی تعمیر بجٹ میں ہماری ترجیح ہوگی. ہمارے مقاصد ان منصوبوں کے وقت پر تکمیل پہ ہیں. بجٹ میں آبی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کل 91 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. پانی بنانے کے منصوبے کے علاوہ اس شعبے کے بڑے پروجیکٹ زیر ذیل ہیں. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہلے مرحلے کے لیے 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 23 ارب روپے رکھے گئے ہیں. محمد ڈیم کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. نیلم جیلم ہائیڈرو پاور کے لیے 14 ارب روپے کے ہیں. جناب اسپیکر, سی پیک یہ حکومت کی تیزی سے تعمیر کے لیے پرعزم ہے. اب تک 13 ارب ڈالر کی مالیت کے 17 بڑے منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں. 21 ارب ڈالر کی مالیت سے مزید 21 پروجیکٹ جاری ہیں. اس کے علاوہ اسٹریٹجک نوعیت کے 26 پروجیکٹ منصوبہ بندی کے مراحل میں ہیں, جس کی مالیت 28 ارب ڈالر ہے. جناب اسپیکر, نارتھ ساؤتھ ریلوے انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے ML1 ایک اہم منصوبہ ہے, جس کی لاگت 9.3 ارب ڈالر ہے. اسے 3 پیکیجز میں مکمل کیا جائے گا. پیکیج 1 کا آغاز مارچ 2020 میں شروع ہو چکا ہے, جبکہ پیکیج 2 کا آغاز جولائی 2021 میں ہوگا اور پیکیج 3 کا آغاز جولائی 2022 میں ہوگا. جناب اسپیکر, اس وقت ملک میں بجلی کی پیداواری گنجائش فاضل ہے, مگر ہم ساری کی ساری بجلی کے اینڈ یوزر تک ترسیل کرنے کے قابل نہیں. لہذا ہماری سرمایہ کاری کی ترجیحات میں اس بات کو یقینی کی طرف ہوگی کہ ہم اس چیلنج پر پورا اترنے کے قابل ہوں. اس مقصد کے لیے ہم نے بجٹ میں 118 ارب روپے رکھے ہیں. اس بجٹ میں ہماری ترجیحات یہ ہوں گی: اسلام آباد ویسٹ اور لاہور نارتھ کے 1000 KVA ٹرانسمیشن لائنز کے لیے 7.5 ارب روپیہ. داسو اور 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 8.5 ارب روپے. سکی کناری کوہالہ محال ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بجلی پیدا کے لیے 5.5 ارب روپے. سیکنڈری ٹرانسمیشن لائنز حیدرآباد سکر کے لیے 12 ارب روپے. تاہم ہم اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے شروع کیے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کی تکمیل میں بھی یہ سرمایہ کرتے رہیں گے. اس میں جام شوروں میں کوئلے کی مدد سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کراچی میں K1 K2 منصوبے اور تربیلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی 5ویں توسیع کے لیے 16.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر, مختلف علاقوں کے درمیان ترقی کے فرق کو دور کرنا اس حکومت کی اولین کاوش ہے. حکومت نے پسماندہ علاقوں کی ترقی یقینی بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج شروع کیے ہیں, تاکہ انہیں ملک کے دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے. یہ پیکج غیر ترقی یافتہ علاقوں میں غریبوں کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے وزیر اعظم کی ویژن کے عکاس ہے. اس مقصد کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں. 100 ارب یہ ایک بہت ہی بڑی رقم ہے. ان پیکیجز میں درجہ ذیل منصوبے شامل ہیں: جنوبی بلوچستان کی ترقیاتی پلان. یہ اس طرح نہیں, یہ اپنی لیڈیز ایمینس کو اس طرح بلا لو, یہ اپنی لیڈیز ایمینس کو اس طرح بلاؤ پلیز. یہ پیکج 601 ارب روپے کی لاگت سے تمام ممبر اپنے حصے میں رہیں. سارجنٹ ایٹ آرم اس کو ہٹا دے, یہاں سے اس کو ہٹا دے. سارجنٹ ایٹ آرم پلیز ان کو اس سائڈ سے ہٹا دے. سارجنٹ ایٹ آرم پلیز ہٹا دے ان کو, اپنا علاقے سے ہٹا دے.
जी प्लीज। जी, ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से 199 मंसूबों की फंडिंग पर मुश्तमिल है। हम बजट में इसके लिए 20 अरब रुपए रख रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDP में 98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए का और सुप्रीम कोर्ट फंड से तमाम वेब 125 से रिक्वेस्ट है कि अरब अपने रुपए मेंबरान अपने इलाके अपने सीट पे रहें। वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान को अपनी सीट पे रखवाएं। नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के 14 से ज़ायद अजला के लिए तरक्याती मंसूबे, इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से 107 मंसूबों की तकमील की जाएगी। इन स्कीमों के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों के कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, आला तालीम की फरहमी, स्किल्स की बेहतरी, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और इलाके में ज़रूरी शोबे के बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए आबी वसाइल की तामीर हमारा नस्बुल ऐन है। इस साल बजट में इस मकसद से 19.5 अरब रुपया रखा गया है। पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्की को खास अहमियत देती है। अगले माली साल के बजट में इन अजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 30 अरब रुपए 10 साला तरक्याती प्लान के हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनाब, हमारी हुकूमत तरक्की के अमल में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करती है। चूँकि हम शफाफ और अकाउंटेबल हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, लिहाजा कौमी मनसूबे में मुख्तलिफ सरमायाकार खासी दिलचस्पी रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। इसमें रेलवे, सड़कें, लॉजिस्टिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, पानी, एविएशन और सेहत वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट ता खारियां, सक्कर ता हैदराबाद मोटरवे पर काम 233 अरब रुपए की बजट के साथ रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया गया है। 710 अरब रुपए के मजीद 6 प्रोजेक्ट्स पे मैडम आप ये ना करें प्लीज। साल 21-22 में शुरू होगा। हुकूमत इन मंसूबों की तकमील के लिए 61 अरब रुपए वायबिलिटी गैप फंड की मदद में अदा करेगी। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज, जनाब स्पीकर, अगरचे पाकिस्तान में कार्बन का इखराज कम है, मगर इसे उन 10 ममालिक में से एक गिना जाता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। इस हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक खुसूसी मनसूबा शुरू कर रखा है। बजट 21-22 में हम अहम मनसूबे के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। समाजी शोबा, जनाब स्पीकर, वजीर आज़म इमरान खान समाजी शोबे तरक्की को बहुत तरजीह देते हैं। सेहत, तालीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हसूल, मौसमियाती तब्दीली और इसमें चंद अहम शोबाजात हैं। हम इस मकसद के लिए PhD की मद में 118 अरब रुपए के फंड मुख्तस कर रहे हैं।
بجٹ 2021-22 کے نمایاں خط و خال جناب اسپیکر، بجٹ 21-22 کے نمایاں خط و خال کچھ یوں ہیں۔ گروس ریونیو کا تخمینہ 7,909 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 2020-21 کے لیے نظرثانی شدہ تخمینہ 6,395 ارب روپے تھا۔ یہ گزشتہ سال کے نظرثانی شدہ محاصل کے تخمینے کے مقابلے میں مجموعی محاصل میں 24% کا خاطر خواہ اضافہ ہے۔ ایف بی آر محاصل میں 24% کے اضافے کے ساتھ 4,691 ارب روپے سے بڑھ کر 5,829 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ میں اپنی تقریر کا حصہ 2 میں ٹیکس پالیسی کی وضاحت پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہ ہدف کیسے حاصل کریں گے۔ نان ٹیکس ریونیو کی 22% تک بڑھنے کی توقع ہے۔ وفاقی ٹیکسوں میں صوبے کا حصہ گزشتہ سال 2,704 ارب روپے سے بڑھ کر 3,411 ارب روپے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ نظرثانی شدہ تخمینے کی جہت کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25% اضافی رقوم صوبوں کو فراہم کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے صوبے ترقی، صحت، تعلیم، بہبود آبادی، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی، کھیلوں، مزدوروں کے فلاح وغیرہ جیسے سماجی شعبوں میں وسائل خرچ کرنے میں قابل ہوں گے۔ صوبے کی ٹرانسفر کرنے کے بعد نیٹ وفاقی محاصل کا تخمینہ 4,497 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال یہ جو نیٹ ریونیو تھا وہ 3,691 ارب روپے تھا۔ اس سے نیٹ وفاقی محاصل میں 22% کا اضافہ کی عکاسی ہوتی ہے۔ وفاق 8,497 ارب روپے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 2021 کے نظرثانی شدہ اخراجات 7,341 ارب روپے تھے۔ ان اعداد و شمار سے وفاقی اخراجات میں 15% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رواں اخراجات کا تخمینہ 6,561 روپے سے بڑھ کر 7,523 ارب رہنے کی توقع ہے، جس سے رواں اخراجات میں 14% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رواں اخراجات میں سود کی ادائیگی میں کووڈ-19 پر ایک بار اخراجات کو نکال کر رواں اخراجات میں صرف 12% کا اضافہ متوقع ہے۔ سبسڈیز کا تخمینہ 682 ارب روپے لگایا گیا ہے، جن میں نظرثانی شدہ تخمینہ جات کے مطابق 430 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کی جانے والی ادائیگیاں، ٹیرف فرق کی بنا پر دی جانے والی سبسڈی اور خوراک کی اشیاء پر دی جانے والی سبسڈی، احساس پروگرام کے مختص رقوم جس میں پاکستان بین المال اور پاورٹی لیویشن کے مختص رقوم شامل ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے گوشت گزار کر چکا ہوں، وفاقی ترقی بجٹ 630 ارب سے بڑھ کے 900 ارب ہو جائے گا۔ سال رواں 21-22 کا مجموعی بجٹ خسارہ 6.3% رہنے کی توقع ہے، جبکہ اس مقابلے میں رواں سال کی نظرثانی تخمینہ شاہد کے مطابق 7.1% ہے۔ پرائمری ڈیفیسٹ کا ہدف 0.7% ہے، جو کہ رواں سال کے 1.2% لگایا گیا ہے۔ پرائمری ڈیفیسٹ کا یہ ہدف مقرر کر کے ہماری حکومت 3 سالوں میں پرائمری ڈیفیسٹ میں 3.2% کی کل کمی لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ 18-19 میں 3.8% تھا۔ جناب اسپیکر، ہماری اگلے سال کی اہم اخراجاتی ترجیحات حسب ذیل ہے۔ ویکسینیشن، اپنے لوگوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے $1.1 بلین ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے۔
یہ ابتدائی ہدف جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج، وزیر اعظم کی یونیورسل ہیلتھ کوریج اسکیمیں صوبوں کے تعاون سے مزید وسعت لائی جائے گی۔ چند سال قبل خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے ہیلتھ انشورنس پروگرام نے کم آمدنی والے طبقے کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، جو اب مشہور سرکاری یا نجی ہسپتالوں سے مفت علاج کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایس ایم ای سپورٹ پروگرام۔ ایس ایم ایز کو کاروبار میں شراکت شیئر میں بلا ضمانت قبضوں کی فراہمی کے لیے بہت قیمت تجویز کی گئی ہیں، جس کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام، جس کے بارے میں پہلے ذکر کیا، اس میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اینٹی ریپ فنڈ میں وزیر اعظم کی طرف سے خصوصی ہدایت پر 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔